तो हम मूसा का कहानी को आगे बढ़ाएंगे। আজকে আমরা মৌসির সেই কাহিনীর সম্বন্ধে বিস্তারিত আরো দেখতে যাব। और हम कल देखा कि वो एक जलती हुई झाड़ी को देखा। আমরা বিগত দিনে দেখতেছিলাম একটা যে গাছ আগুন তার মধ্যে জ্বলতেছিল। और मूसा ये दृश्य को देखने के लिए वो नजदीक गया उस झाड़ी के पास। আর মৌসি ওই দৃশ্যকে দেখার জন্য ওই যে গাছের মধ্যে আগুন জ্বলতেছিল তার नजदीक जावर चेष्टा करेছিল। और वहां से परमेश्वर ने आवाज दिया और बोला, मूसा तू जहां पर खड़ा है ये पवित्र भूमि है, तो अपना जूता निकाल के सामने आओ। আর যখন ওই সামনের দিকে যেতেছিল ওই গাছের সামনে তখন ঈশ্বর মৌসিকে বললেন, তুমি যেই জায়গায় আছো সেটা পবিত্র স্থান, তুমি তোমার জুতো খুলে ফেলো। और परमेश्वर ये आग के रूप में उसे बात करना शुरू किया। আর ঈশ্বর আগুনের মধ্য থেকে তার সঙ্গে বার্তালাপ করতে और শুরু করলেন। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों का दुख को देखा। ঈশ্বর ইসরায়েলের সেই দুঃখ এবং কষ্টকে দেখেছিলেন। और वहां प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय 34 पद में ऐसे लिखा है, मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है। ঈশ্বরের বাক্য আমরা প্রেরিতদের 7 অধ্যায়ে আমরা দেখতেছিলাম ঈশ্বর তার নিজের জাতিদের দুঃখ এবং কষ্টকে দেখেছিলেন। और उनकी आहें और उनका रोना सुन लिया है। আর তাদের কান্না এবং তাদের সমস্ত দুঃখকে ঈশ্বর তিনি শুনলেন। इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। আর ওদেরকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর তিনি পৃথিবীর মধ্যে নেমে আসলেন। और परमेश्वर कह रहा है अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। আর ঈশ্বর বলতেছিলেন, তুমি আসো, আমি তোমাকে এখন মিশরে পাঠাবো। तो परमेश्वर इस व्यक्ति का या मूसा का उपयोग करने वाला है अपने जाति भाइयों का उद्धार देने के लिए। এখন ঈশ্বর তার নিজের লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য এই ব্যক্তি মৌসাকে তিনি প্রয়োগ করবেন। लेकिन यहाँ पर ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर हमारा रोना को सुनता है। কিন্তু এখানে আমার খুব খুশি লাগলো এই কথা শুনে কি ঈশ্বর আমাদের জন্য ক্রন্দন করলেন। परमेश्वर वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ঈশ্বর সর্ব জ্ঞানবান ঈশ্বর। और वो देखता है कि मनुष्य जाति का कष्ट कैसा है, वो देख रहा है। আর ঈশ্বর তিনি উপর থেকে মানুষের সমস্ত দুঃখ এবং কষ্টকে দেখেন। और परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जिस राह पर चल रहा है वो नरक की ओर जा रहा है। আর যখন তিনি দেখছেন কি মানুষ তার সমস্ত জীবনের পথে নরকের পথে যাচ্ছে। और जीवन कष्ट से भरा हुआ होने के बाद भी अगर नरक में जाएगा ये बहुत ही खराब बात होगा। আর এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করার পর যদি মানুষ নরকে চলে যায় এটা একটা খুব ভয়ানক বিষয়। तो इसलिए परमेश्वर एक उद्धार का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता हमारे लिए बनाया। আর ঈশ্বর এর জন্য একটা উদ্ধারের মার্গ তিনি উপায় করলেন মানুষের জন্য। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा का उपयोग करने वाला है इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए। আর এখন ঈশ্বর সেই ইসরায়েলীদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য মৌসিকে তিনি ব্যবহার করবেন। और जब परमेश्वर मूसा को कह रहा है मैं तुमको भेजूंगा, मूसा बहाना देना शुरू करता है। আর যখন ঈশ্বর মৌসিকে বললেন তখন মৌসি তার নিজে অজুহাত দেখাতে শুরু করলেন। और मूसा कहता मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं। আর মৌসা বলতে লাগলো ঈশ্বরকে, আমি কে যে আমি ওই জাতিকে উদ্ধার করে আনবো। क्योंकि पहले बार वो तो डरपोक निकला, वो राजा के सामने भाग गया था। প্রথমবার আমরা দেখতে পাই মৌসি সেই মিশ্র দেশ রাজার কাছ থেকে ভয় পেয়ে চলে আসলো। और अभी कह रहा मैं कैसे उस राजा के सामने कैसे मैं खड़ा रहूंगा। এখন আমি কি করে ওই রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। तो ये बहाना देना शुरू किया। এইরকম অজুহাত অনেক মৌসি দিতে লাগলেন। और अभी वो जाएगा वहां पर इस्राएली लोगों को बोलूंगा कि हमारा परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया और वो परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। আর এখন মৌসি গিয়ে এরকম বলবেন কি আপনাদের ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়েছে আর আপনাদেরকে উদ্ধার দিতে চায়। तो मेरे जाति भाई पूछेंगे अरे ईश्वर का नाम क्या है। আর ওই সময় ইসরায়েলিরা তখন মৌসিকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই ঈশ্বরের কি নাম। क्योंकि मिस्र देश में बहुत सारे दूसरे देवी देवता हैं। কারণ সেই মিশর দেশে অনেক দেবী দেবতা আছেন। तो हमारा ईश्वर कौन है। তা আমাদের ঈশ্বর কে। तो परमेश्वर ने अपना नाम भी वहां पर मूसा को बताया। আর ঈশ্বর সেই সময় মৌসিকেও ঈশ্বরের নাম তিনি প্রকট করলেন। और परमेश्वर का नाम ऐसा है कि मैं जो हूँ सो हूँ। আর সেই ঈশ্বরের নাম আমি যেই সেই।
तो मतलब सृष्टिकर्ता जिसने आसमान और धरती को बनाया वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। আর যে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা তিনি সদা সর্বকালের জন্য আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। और इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं जो हूँ सो हूँ। আর এই জন্য ঈশ্বর বলেন আমি যেই আছি সেই আছি। और फिर बहाना मूसा दे रहा है कि अगर वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा। আর ঈশ্বর ফিরি আবার অজুহাত বলতে লাগলেন যদি তারা বিশ্বাস না করে আমি কি করব, मैं कैसे इतने सारे लोगों को मैं छुड़ा कर लेकर आऊं। আমি কিভাবে সমস্ত ইসরায়েলীদেরকে আমি কি করে নিয়ে আসবো, वो लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। ওরা আমার উপর বিশ্বাস করবে না। और फिर मूसा ये भी बोलने लगेगा, बोल रहा था कि मैं बोलने में निपुण हूँ। আর নিপুণ निपुण मतलब ठीक से बोल नहीं सकता वो बोल। ওকে। আর মৌসি তখন বললেন ঈশ্বরের কাছে আমি ঠিকভাবে বলতেও পারি না, क्योंकि अभी एक चरवा 40 साल वो चरवा का काम किया। কারণ মৌসি 40 বছর চরবাহার কাজ করলেন। 40 साल वो भेड़ बकरी का आवाज बह 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 वो सुन रहा है। 40 বছর ধরে তিনি ওই কি বলে ভেড়া বা ছাগল বা গরু ওই সমস্ত কিছু দেখাশোনা করতেন, ওই সমস্ত কিছুর শব্দ শুনে মৌসি 40 বছর জীবন কাটালেন। और वो बह 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 बोलकर अपने भेड़ बकरियों को बुलाता था। আর ওই শব্দে ব্যয় ব্যয় শব্দ শুনে তিনি এরকম নিজেকে ভাবছিলেন আমি কি করে বলবো। तो राजा के सामने जब मैं खड़ा रहूंगा वहां बह 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 करके तो नहीं बोल सकता हूँ। আর রাজার সামনে যদি দাঁড়ায় তাহলে এইরকম ভাবে তো আমি বলতে পারবো না। हमको एकदम स्पष्ट रूप में अच्छा भाषा भद्र लोग का भाषा में हमको बात करना पड़ेगा। আর আমাকে সেই রাজার সামনে খুব ভালো এবং শিক্ষিত ব্যক্তির মতো হয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। तो मूसा पूरा डरा हुआ है। আর মৌসি সমস্ত কিছু ভেবে ভয়ভীত হলেন। और मूसा फिर कह रहा है कि तुम किसी और को भेजो। আর মৌসি ঈশ্বরকে বললেন আপনি অন্য কেউ কে পাঠান, मुझे क्यों भेज रहा है। আমাকে কেন পাঠাবেন। देखो ऐसे बहाना हम भी अपने जीवन में देते हैं। এইরকম বাহানা আমরাও আমাদের জীবনে দেখাই। जब परमेश्वर आपको बुला रहा है, যখন ঈশ্বর আপনাকে ডাকছেন, परमेश्वर आसमान और धरती को बनाने वाला परमेश्वर आपको बुला रहा है। আর যে ঈশ্বর তিনি পৃথিবী এবং এই স্বর্গ সৃষ্টি করলেন তিনি আপনাকে ডাকছেন। आप बोलेगा अरे भाई तू जा मैं नहीं जाऊंगा। আর তখন আমি বলি আপনি যান আমি যাব না। अरे मुझे डर लगता है इतने सारे लोगों के बीच में बैठ गया मुझे डर लगता है। কারণ আমার খুব ভয় লাগে এত বেশি ভিড়ের মধ্যে আমাকে বসতে। वहां पर लोग वहां अंग्रेजी बात करता है एकदम अच्छा अच्छा भाषा बात कर, मैं वहां जाकर मैं क्या करूंगा। আর ওই জায়গায় সবাই খুব ভালো শিক্ষিত ভাষায় কথা বলে, আমি ওই জায়গায় গিয়ে কি করব। तो डर के मारे बहुत सारे लोग सच्चाई को पहचान नहीं सक रहे। আর ভয়ের কারণে সে মানুষ সত্যকে বুঝতে পারে না। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है निश्चय मैं तेरे संग रहूं और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। আর ঈশ্বর তখন মৌসিকে বলে নিশ্চয় আমি তোমার সঙ্গে থাকবো এবং তোমার মুখের বাক্য আমি হব। तो परमेश्वर उसको आश्वासन देता है। আর ঈশ্বর মৌসিকে সান্ত্বনা দিলেন। और परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है। আর ঈশ্বর মৌসিকে বললেন তোমার হাতে কি আছে। और उसके हाथ में लाठी था। আর ওর হাতে একটা লাঠি ছিল। और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे हाथ में जो है उसी का उपयोग तुम वहां राजा के सामने करोगे। আর মৌসিকে ঈশ্বর বলেন তোমার হাতে যে লাঠি আছে সেটাই তুমি সেই রাজার কাছে তুমি প্রয়োগ করবে। और प्रेरितों का काम इसका 7:35 पद में ऐसा लिखा है जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था तुझे किसने हम पर अधिपति और न्यायाधीश ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने अधिपति और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। আর এখানে ঈশ্বর এরকম ভাবে বলেন ইনি সেই একই মৌসি যাকে ইসরায়েলিয়েরা এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল কে তোমাকে শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা করেছে। যেই স্বর্গদূত সেই ঝোপের মধ্যে মৌসিকে দেখা দিয়েছিলেন সেই স্বর্গদূতের দ্বারা ঈশ্বর নিজে এই মৌসিকে ইসরায়েলীয়দের শাসনকর্তা উদ্ধারকর্তা হিসাবে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। आपको याद है कल उसके जाति भाइयों ने उसको नकारा, अरे तू चल तू कौन है हमारे ऊपर राज करने वाला। আপনাদের মনে আছে গতকালকে আমরা দেখতেছিলাম মৌসিকে বলতেছিল তোমাকে কে আমাদের উপর নিয়োগ করেছে। अभी परमेश्वर कह रहा है तू उनका छुड़ाने वाला ठहरेगा। আর এখন ঈশ্বর বলছেন তুমি ওদের উদ্ধার করার একজন ব্যক্তি এখন তুমি হবে। देखो आज हम सबको मुक्ति का जरूरत है। আপনি ভাবুন আজকে আমাদের প্রত্যেকের মুক্তির প্রয়োজন, लेकिन हमको पता ही नहीं हमको मुक्ति का जरूरत है।
কিন্তু আমাদের জানাই নেই কি আমাদের মুক্তির প্রয়োজন বলে। आप बोलेंगे अरे किस बात का मुक्ति चाहिए मुझे। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন কিসের জন্য আমার মুক্তির দরকার। हमने ये गाना गाया कि हम लोग पाप के बंधन में हैं আমরা একটা গান গেয়েছিলাম, আমরা পাপের বন্ধনে আছি। और पाप क्या है? পাপ কি? पाप हमारे ऊपर राज करना चाहता है। পাপ আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। पाप हमको झूठ बोलना सिखाता है। পাপ আমাদেরকে মিথ্যে বলার বাহানা করে। पाप हमको हमारे अभिलाषाओं के पीछे भागने के लिए बोलता है পাপ আমাদেরকে অভিলাষার পেছনে যাওয়ার জন্য প্রয়াস করে। और हमारे शरीर का अभिलाषा में बहुत प्रकार का नशा भी होता है। আর আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের নেশা আমরা প্রোৎসাহন পেয়ে থাকি। उदाहरण के लिए गुटखा भी खाना। উদাহরণের জন্য আমরা যে গুটকা খাই, যেটা আমরা দেখতে পাই, वो गुटखा का पैकेट के ऊपर हम लोग देखते हैं कि कैंसर एक रोगी का फोटो दिया हुआ है। আর ওই গুটকার যে প্যাকেটের উপরে, তাম্বাকুর প্যাকেটের উপরে ক্যান্সারের যে একটা ফটো লাগানো থাকে, हम जानते हैं कि ये चीज खाने से मुझे कैंसर हो सकता है, আর ওইটার মধ্যে লেখা আছে যদি ওইটা আমি সেবন করি তাহলে আমার ক্যান্সার রোগ হতে পারে। लेकिन उसको छोड़ने का मन ही नहीं होता है। কিন্তু ওই জিনিসটাকে ছাড়ার জন্য আমার ইচ্ছাই হয় না। और जितना मैं कोशिश करता हूँ उतना मैं खाने का इच्छा भी होता है। আর যত আমি চেষ্টা করি ছাড়ার জন্য অধিক আমি এর প্রতি আকর্ষণ হয়ে যাই। और इस प्रकार से बहुत सारा नशीले पदार्थ के पीछे हम लोग भागना शुरू करते हैं। আর এই রকম ভাবে আমরা অনেক ধরনের এরকম নেশার বস্তুর পেছনে আমরা ভাগতে वो থাকি। सिगरेट हो सकता है, वो बीड़ी हो सकता है, दारू हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो है ये हमारा शरीर के ऊपर काबू करता है। আর বিভিন্ন ধরনের বস্তু আছে যা কিছু আমাদের শরীরকে আকর্ষণ করে, সিগারেট, বিড়ি, মদ, পান, সমস্ত কিছু। और ये हमारे ऊपर राज करना शुरू करता है আর ওই সমস্ত কিছু আমাদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে। और धीरे धीरे अंदर से वो हमारे शरीर को खाना शुरू करता है। আর ধীরে ধীরে ওই সমস্ত কিছু আমাদের শরীরকে ভিতর থেকে নষ্ট করতে থাকে। जब हम जवान हैं और सोचते हैं अरे कुछ नहीं है और बहुत साल है मेरे लिए जीने के लिए, যখন আমরা যৌবন অবস্থায় আছি বা ভাবি, তখন আমরা ভাবি কি আর কিছু হবে না, আরো অনেক জীবন আমরা বাঁচতে পারবো। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा अरे ये चीज मेरा जीवन को बर्बाद कर रहा है। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে আমরা দেখতে পাবো এই সমস্ত কিছু আমাদের জীবনকে নষ্ট করে ফেলেছে। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों से परमेश्वर हमको मुक्ति देना चाहता है। এই সমস্ত কিছুর দিক থেকেও ঈশ্বর আমাদেরকে মুক্তি দিতে চায়। और यहाँ पर मूसा जब बहाना दे रहा, परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। আর ঈশ্বর মৌসিকে তিনি বলছেন আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। और परमेश्वर जब कह रहा है मैं जो हूँ सो हूँ, जब परमेश्वर ऐसा अपना नाम बताया, আর ঈশ্বর যখন তার নিজের নাম বললেন আমি যেই সেই আছি, तो इसका मतलब एक ही ईश्वर है इस दुनिया में। আর এর অর্থ হলো একজনই ঈশ্বর এই পৃথিবীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই। हम ऐसा देश में रहता है, हम लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता है हमारा देश में। আমরা এরকম একটা দেশের মধ্যে আছি যেখানে অনেক মানুষ বিশ্বাস করে 33 কোটি দেবতা আছে বলে। लेकिन उनमें से सृष्टिकर्ता कौन है? কিন্তু ওই সমস্ত ভিতরে সৃষ্টিকর্তাকে, किसने इस आकाश और धरती को बनाया? কে ওই আকাশকে এবং এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করলো? हम सब बोलते हैं सबका मालिक एक है, আমরা বলে থাকি আমাদের সবার মালিক একজন, लेकिन वो मालिक है कौन? কিন্তু সেই मालिक কে? उस मालिक को मुझे पहचानना है। ওই মালিককে আমাদেরকে জানতে হবে। और वो परमेश्वर कह रहा मैं जो हूँ सो हूँ, আর ও ঈশ্বর বলছেন মৌসিকে আমি যেই সেই, मैं ही वो ईश्वर हूँ আমি সেই ঈশ্বর, और कोई नहीं है। আর কোনো ঈশ্বর নেই। और उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर मुझे विश्वास करना है। আর ওই সৃষ্টিকর্তার উপরে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। और परमेश्वर जो हमारे हाथ में जो कला परमेश्वर ने हमको दिया, उस कला का उपयोग मैं कर सकता हूँ। আর যে বিদ্যা বা প্রশিক্ষণ ঈশ্বর আমাদের জীবনে দিয়েছেন সেটার উপরে আমরা বিশ্বাস করে থাকি। यहाँ पर कोई अच्छा से गा सकता है, এখানে কই ভালো করে গান গাইতে পারে, कोई अच्छा से पका सकता है, কই ভালো রান্না করতে পারে, कोई अच्छा से गाड़ी चला सकता है, কেউ কেউ ভালো গাড়ি চালাতে পারে। कोई आपके जैसा राजमिस्त्री का काम हम तो नहीं कर सकता है। যে এরকম আপনার মতো রাজমিস্ত্রি কাজ আমি করতে পারবো না। अगर मैं ईटा लगाऊंगा सब टेढ़ा मेढ़ा लगाऊंगा, सीधा तो नहीं कर पाऊंगा। আর যদি সেই ইটকে আমরা জোড়তে যাই তাহলে সেটা বাঁকা তেড়া হয়ে যাবে। तो परमेश्वर ने आपको भी कला दिया है। আর এই জন্য ঈশ্বর আপনাকেও সেই বিষয়ের উপর একটা ভালো বিদ্যা ঈশ্বর और দিয়েছেন। परमेश्वर उस कला के उपयोग भी
आपके जीवन में फायदा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। আর যে গুণ ঈশ্বর আপনার জীবনে দিয়েছেন সেটার মাধ্যমে ঈশ্বর আপনার জীবনে মহিমা দেখতে চান। और जब मूसा बोल रहा था मैं ठीक से बोल नहीं सकता हूँ, আর যখন মৌসি বললেন আমি ঠিকভাবে বলতে পারি না, तो परमेश्वर याद दिला रहा है तुम्हारा मुंह को किसने बनाया? তখন ঈশ্বর মৌসিকে বললেন তোমার মুখকে কে সৃষ্টি করেছে? मैंने आपका शरीर को बनाया, আমি তোমার এই শরীরকে বানিয়েছি, आपका शरीर का हर अंग को मैं बनाया, তোমার শরীরের সমস্ত অঙ্গকে আমি বানিয়েছি। और अगर मैं भेज रहा हूँ तुमको डरने का जरूरत नहीं, तुम जाओ। আর যদি আমি তোমাকে পাঠাই তাহলে তোমাকে ভয় পেতে হবে না, তুমি और যাও। मूसा ये भी कह रहा था मैं अकेला कैसे जाऊं? আর মৌসা তখন এই বললেন আমি একা কি করে যাব? तो परमेश्वर ने उसका भैया हारून को उसके साथ भेजा। আর ঈশ্বর মৌসির যে ভাই হারুন তাকেও সঙ্গে পাঠালেন। तो वहां पर वो जब राजा के सामने आ जाते हैं, खड़ा हो जाता है और राजा को बोलने लगते हैं। আর যখন মৌসি সেই মিশর দেশে গিয়ে সেই রাজার সামনে দাঁড়ালেন, तो मूसा और मूसा का भैया वहां पर हम लोग इस फोटो में हम देख रहे हैं, আর আমরা এখানে দেখতে পাই ফটোর মধ্যে মৌসি এবং তার ভাই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। और वहां पर उन्होंने बोला कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरे प्रजा को छुड़ा दो। আর ঈশ্বর মৌসি তখন সেই রাজাকে বললেন ঈশ্বরের জাতিকে ছেড়ে দাও। लेकिन ये फेरो राजा कहता है ये यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? আর মিশরের যে রাজা তখন মৌসিকে বললেন তোমার যে ঈশ্বর কে, আমি ওকে চিনি না। अभी यहाँ पर हम लोग यहोवा नाम हम लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर का नाम यहाँ पर यहोवा है करके हम लोग देख रहे हैं। এখানে একটা যে নাম আমরা শুনতে পাচ্ছি ইয়েহোবা, अभी ये मैं जो हूँ सो हूँ और यहोवा ये शब्द जो है दोनों एक जैसा उसका उच्चारण है। এখানে আগে আমরা বলতেছিলাম যে ঈশ্বর তার নিজের নাম আমি যেই সেই বা ইয়েহোবা দুইটাই একই কথার অর্থ। तो ये इब्रानी भाषा में, इस्राएली लोगों का भाषा में ये यहोवा का मतलब है मैं जो हूँ सो हूँ। আর এই ইয়েহোবা কথার যে অর্থ ইসরায়েলীদের ভাষা অনুসারে ওইটাই আমি যেই সেই। और यहाँ पर राजा कह रहा है मैं ये यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता আর ওই মিশরের রাজা মৌসিকে বলছেন আমি এই ইয়েহোবাকে চিনি না और मैं इसराइलियों को जाने नहीं दूंगा। আর আমি ইসরায়েলীদেরকে যেতে দেব না। तो इस प्रकार से फेरो राजा अपना जिद कर रहा है और कह रहा है मैं इसराइली जाति को बाहर छोड़ने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। আর সেই মিশরের রাজা খুব ক্রোধিত হয়ে মৌসিকে বলছেন আমি ইসরায়েলি জাতিদেরকে যেতে দেব না। और मूसा कह रहा है हम लोग इसराइली लोग क्या करना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर का आराधना हम लोग करना चाहते हैं। আর মৌসি কি বললেন ঈশ্বরের যে প্রজাগণকে ছেড়ে দাও কারণ ইয়েহোবাকে আরাধনা করতে চায়। और यहोवा परमेश्वर का आराधना अगर करना है तो बलि भी हमको देना पड़ेगा, আর যদি ঈশ্বরকে আরাধনা করতে হয় তাহলে বলিদানও দিতে तो হবে। काम से छुट्टी लेना पड़ेगा। তো এর জন্য সেখান থেকে ছুটি নিতে হবে। तो राजा कह रहा है अरे आप लोग बहुत आलसी है इसलिए काम से छुट्टी लेना चाहते हो। আর এই জন্য রাজা বলতেছিল তোমরা খুব আলস ব্যক্তি এই জন্য ছুটি নিতে চাইছো। और राजा उनका काम को और मुश्किल कर दिया। আর রাজা তখন তাদের কাজ আরো বেশি সমস্যা বাড়িয়ে দিলেন। और राजा अभी इस्राएली लोगों के कह रहा है कि ये मूसा ये झूठ बोलने वाला आदमी है। আর রাজা তখন বলতেছিলেন এই মৌসি ব্যক্তি একদম ভুল ভ্রান্তি ব্যক্তি। और इस्राएली लोग तो मूसा का बात सुनना नहीं चाहिए। আর ইসরায়েলি তোমরা এই মৌসির কথা বিশ্বাস করবে না। और मूसा का बातों को इस प्रकार से वो तुच्छ मान रहा है। আর এইরকম ভাবে মৌসির কথাকে সেই মানুষেরা ইসরায়েলিরা তুচ্ছ। देखो एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर को जानने का कोशिश करता है একটা কথা আমি বলতে চাই যখন আমরা ঈশ্বরকে জানতে ইচ্ছা করি तो शैतान रुकावट लाता है। তো ওই সময়ে শয়তান কিছু বাধা নিয়ে আসবে। शैतान नहीं चाहता कि आप ये वचन को सुने। শয়তান তার ইচ্ছা হলো যেন মানুষ এই সত্যকে না জানুক। जब आप बाइबल पढ़ेंगे या प्रार्थना करेंगे तो शैतान कुछ रुकावट लाएगा। আর যখন আপনি বাইবেল পড়তে চান প্রার্থনা করতে চান তখন শয়তান কিছু বাধা নিয়ে আসবে। शायद वो आपके दोस्त के जरिए हो सकता है। হতে পারে আপনার বন্ধুর মাধ্যমে। वो दोस्त बोले अरे चल रे कुछ पीने के लिए जाएंगे, चल छोड़ ये बाइबल मत पढ़। আর তখন ওই বন্ধু বলবে চল এই সমস্ত কিছু করতে লাগবে না, বাইবেল পড়তে লাগবে না, চল দোকানে যাই কিছু। दूसरा कोई बोलेगा आपको डराएगा धमकाएगा भाई तू क्रिश्चियन के पास मत जा।
আর এমনও বন্ধু বান্ধব থাকবে আপনাদেরকে ভয় দেখাতে পারে, তুই ওইখানে যাবি না খ্রিস্টানদের সঙ্গে সঙ্গতি করার জন্য। तो इस प्रकार से बहुत सारे रुकावट शैतान हमारे जीवन में ला सकता है। আর এই রকম বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে শয়তান আমাদেরকে বাধা দিতে চায়। लेकिन जब आप सच्चाई को खोजने में आप लगेंगे, सच्चाई को खोजने लगेंगे, আর যদি আপনি এরকম ভাবে সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করেন, ये भी याद रखो कि परमेश्वर सच्चाई को प्रकट करेगा तुमको। আর যদি এরকম করে থাকি নিশ্চয়ই ঈশ্বর তার সত্যকে আমাদের হৃদয়ে প্রকট করবে। जो सचमुच सच्चाई को जानना चाहता है तो परमेश्वर सच्चाई उसको बता देता है। আর যদি নিশ্চয়ই ইচ্ছা থাকে সত্যকে জানার জন্য, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই সাহায্য করবে। अभी परमेश्वर मूसा और उसका भाई हारून को कुछ चिन्ह दिखाने वाला है, ताकि मिस्र के लोगों को पता चले कि सच में जीवित परमेश्वर उनके साथ में है। আর এখন ঈশ্বর তার মৌসি এবং হারুনের দ্বারা কিছু চমৎকারকে দেখাতে চায়, যেন সেই ইসরায়েল জাতি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। और वो राजा ने भी पूछा कि आपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ। আর রাজাও সেই রকম বলেছিল কিছু চমৎকার বা প্রমাণ দেখাও। तो प्रमाण अभी मूसा और हारून दिखाने वाला है, আর এখন প্রমাণ হারুন এবং মৌসি দেখাবেন, क्योंकि जीवित परमेश्वर उनके साथ है। কারণ জীবিত ঈশ্বর ওদের সঙ্গে আছে। जिसने आकाश और धरती को बनाया वो ईश्वर उनके साथ में है। যে ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবীকে নির্মাণ করলেন সেই ঈশ্বর ওনাদের সঙ্গে আছে। तो उनको नदी के किनारे लेके गया আর ওনাদেরকে নদীর কিনারে নিয়ে গিয়েছিল। और वहाँ नील नदी उनका सबसे बड़ा नदी था। আর মিশরের যে সবচেয়ে বড় নীল নদী ছিল, और उस नदी में जब हारून मूसा का जो भैया है उसने लाठी डाला वहाँ पानी में, तो वो पूरा नदी रक्त बन गया। আর মৌসার যে ভাই হারুনকে বলল এই লাঠি আর জলের মধ্যে স্পর্শ করাও, তখন সেই সমস্ত নীল নদী রক্তে লাল বর্ণ হয়ে গেল। लेकिन यहाँ पर मैं एक निर्गमन का पुस्तक से एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। निर्गमन इसका 12 अध्याय, यात्रा पुस्तक 12 अध्याय और उसका 12 पद में ऐसा लिखा है। परमेश्वर अभी क्या करने वाला, जरा ध्यान से सुनो। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पहलौठा को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ। সেই রাতেই আমি মিশর দেশের ভিতর দিয়ে যাব এবং মানুষের প্রথম ছেলে ও পশুর প্রথম পুরুষ বাচ্চাকে মেরে ফেলবো। আমি মিশরের সব দেব দেবতার শাস্তি দেব, আমি সদাপ্রভু। मैंने बोला था मिस्र देश में बहुत सारे देवी देवता थे। আমি আগে গতকালকে বলেছিলাম মিশরে অনেক দেবী দেবতা ছিল। अभी परमेश्वर जीवित परमेश्वर ये झूठे देवी देवताओं का न्याय करने वाला है। আর এখন সেই জীবিত ঈশ্বর সেই মৃত দেবী দেবতার ন্যায় করবেন। और ये मैं अभी मिस्र देश के देवी देवताओं को मैं थोड़ा सा फोटो में आपको दिखाने वाला हूँ। এখন আপনাদেরকে সেই মিশরের দেবী দেবতাকে আমি ফটোর মধ্যে এখানে দেখাবো। और ये नील नदी ये उनके लिए सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण नदी था। আর ওই নীল নদী মিশরের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক রাস্তা ছিল। और ये नदी का पूजा वो लोग करते थे। আর ওই মিশরের সমস্ত লোক সেই নীল নদীকে পূজা করতেন। और ये मूर्ति भी पाया गया, ये मूर्ति का नाम है हापी। আর এই মূর্তি যেটা সেখানে দেখা যায়, কি নাম? हापी। সেই মূর্তির নাম হাপি। अभी मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वो मूर्ति जो है नदी का देवता का एक फोटो है। আর ওই মূর্তি সেই নীল নদীর এক দেবতার একটা ফটো। तो डेली वो राजा फेरो राजा, मिस्र देश का राजा इस नदी में जाकर स्नान करता था और इस नदी का पूजा करता था। আর সব সময় সেই মিশরের রাজা সেই নীল নদীতে গিয়ে স্নান করত এবং সেই মূর্তিকে পূজা করত। और राजा जब उस नदी में नहाने गया था तब मूसा और हारून ने दोनों उस नदी को रक्त में बदल दिया। আর যখন সেই রাজা সেই নীল নদীতে স্নান করার জন্য গিয়েছিল, তখন সেই মৌসির যে ভাই হারুন সেই নদীর জলকে রক্তে পরিবর্তন। नदी का पूजा कैसा करेगा जब वो रक्त बन गया?
আর সেই নদীকে কি করে পূজা করবে, কারণ সেই নদী রক্তে বর্ণ হয়ে গেল। परमेश्वर उनको दिखाना चाह रहा था ये नदी ईश्वर नहीं है। ঈশ্বর দেখাতে চেয়েছিলেন এই নদী এটা ঈশ্বর নয়, परमेश्वर ने इस नदी को बनाया। ঈশ্বর এই নদীকে সৃষ্টি করেছেন। ये नदी तुम्हारा सृष्टिकर्ता नहीं है। এই নদী তোমার সৃষ্টিকর্তা নয়, तुमको सृष्टिकर्ता का आराधना करना है। আর ওই নদীকে যে বানিয়েছে সেই সৃষ্টিকর্তাকে তোমাকে আরাধনা করতে হবে। और एक उनका देवता था। अब ये मेंढक का सिर, ये देवता का मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है फोटो में। আর এক মূর্তির ফটো আমরা এখানে দেবতার যে ফটো দেখতে পাচ্ছি, যে वो कोना में वो जो मूर्ति है ये असली में मिस्र देश का दीवारों में ये मूर्ति पाया गया, उसका फोटो पाया गया। तो इस मेंढक का देवता का पूजा करते थे। আর এই মেন্ডককে কি বলে, ব্যাং বলে, বাংলায় কি বলে, হ্যাঁ এই ব্যাঙের একটা ছবি বানিয়ে ওরা মূর্তির মতো পূজা করত। आप गूगल सर्च कीजिए, ये जो चीजें जो है आप नेट में भी आप पा सकते हैं कि ये देवता का पूजा, बैंक का पूजा वो करते थे। আপনি অনলাইনে বা গুগলে গিয়ে সার্চ করলে বুঝতে পারবেন যে ব্যাঙের ছবি বানিয়ে ওরা ওকে ঈশ্বর মেনে পূজা করত। तो परमेश्वर अभी ऐसा संकट, ऐसा विपत्ति मिस्र देश में लाने वाला है, जो चीज का वो पूजा कर रहा है वही अभी उनको एक अभिशाप बनने वाला है। আর ঈশ্বর এখন দেখাতে চান যাকে তারা পূজা করতেন সেই বিগ্রহ বা প্রতিমূর্তি এখন তাদের একটা অভিশাপ। तो परमेश्वर ने ऐसा विपत्ति लाया उनके जीवन वो मिस्र देश में कि वो नदी से ये इतना सारा मेंढक आने लगा। घर में मेंढक आ गया, आपका किचन घर में मेंढक आ गया, बाथरूम में मेंढक आ गया, आप सोफा पे बैठेंगे वहां पर मेंढक आ गया, आप सोने गए वहां पर मेंढक है। तो हर जगह में मेंढक मेंढक है, तो जीवन जीना कैसा होगा। আর ঈশ্বর তিনি প্রমাণ করে দেখালেন, বাইবেলে এই সমস্ত ঘটনা আছে, আমরা পড়তে পারি কি ঈশ্বর কিভাবে মিশরের সমস্ত ঘরের ভিতরে সে ব্যাংকে পাঠিয়ে দিলে, সমস্ত রান্নাঘরে, ঘুমাবার রুমে, বাথরুমে, সব জায়গায় ব্যাঙে ভরা ছিল। और एक इनका देवता तो भूमि का देवता था। আর ওদের আরেকটা যে দেবতা আমরা দেখতে পাই ভূমি দেবতা বলে, और वो भूमि का पूजा वो लोग करते थे। আর ওই মাটিকে তারা পূজা করত। तो क्योंकि वो बोलता है ये भूमि का पूजा करने से वहां से हमको फसल मिलेगा। আর তারা ভাবতো এই মাটিকে পূজা করলে সেখান থেকে ফসল উৎপন্ন হবে। लेकिन परमेश्वर ने इस भूमि से ऐसे कीड़े लेकर आए कि वो कीड़े उनको काटने लगे। আর ঈশ্বর তখনই ভূমি থেকে এরকম একটা পোকাকে পাঠালেন, সমস্ত কিছু নাশ করে দিয়েছিল। तो भूमि का पूजा करने गया तो भूमि से उनको अभिशाप मिला। আর মাটিকে পূজা করতে গিয়েছিল আর মাটি থেকে তাদের জন্য একটা অভিশাপ আসে। और एक ये जब मैं स्टडी कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो मैं भी हैरान हो गया कि अरे एक कीड़ा का पूजा वो लोग कर रहे थे। আর আমি যখন এই বিষয়ে মনন করতেছিলাম তখন আমিও অবাক হয়ে গেলাম, আরে ওরা এই মাটিকে পূজা করতেছিল, এই মাটি যেখান থেকে তাদের একটা কীড়া বা পোকা অভিशाप হয়ে গিয়েছিল। तो परमेश्वर ने खेपरी नाम का एक देवता था उनका, और इस कीड़ा का वो लोग पूजा करते थे। और परमेश्वर ने ऐसा ही कीड़ा उनके मिस्र देश में लाया। আর ঈশ্বর ওরা সেই দেশে খেপরি নামের যে একটা দেবতাকে পূজা করতেন, আর সেই বিষয়ে ঈশ্বর তাদের উপরে অভিশাপ নিয়ে আসলো। और भी पूजा करते थे, बैल और गाय का पूजा करते थे। আর আমরা एखाने देखते पाई बेल বা गाय को तारा पूजा करते। तो परमेश्वर ने गाय बैल के बीच में एक विपत्ति लाया और उनके सारे गाय बैल मर गया। আর তাদের সমস্ত সেই পশু পালন যা করতো ওরা সমস্ত কিছু নাশ तो परमेश्वर वही उनको बता रहा है, देखो आप सृष्टि का पूजा क्यों कर रहे हैं, आप सृष्टिकर्ता का पूजा करो। এই সমস্ত কিছু বলার কারণ ঈশ্বর দেখাতে চাইলেন তোমরা কেন এই সৃষ্টি বস্তুকে পূজা করছো, সমস্ত কিছু বন্ধ করো। और एक विपत्ति परमेश्वर लाया वहां पर, ये जो यहाँ पर इनके पुजारी है, ये फोटो में आप देख रहे हैं। আর আরেকটা বিপত্তি ঈশ্বর নিয়ে আসলেন, আর এখানে আমরা ফটোতে দুইজন পূজারীকে দেখতে পাচ্ছি পণ্ডিত। तो मूसा भट्टी में से कुछ राख लिया, আর মৌসিদ সেই ভাট্টি থেকে যেখানে আগুন জ্বালানো হয় সেখান থেকে কিছু নিয়েছিল, और उस राख को फिरौन के सामने उसने उड़ाया। আর যে আগুন জ্বালার পর যে রাগ ছাই হয় সেটা মৌসি রাজার সম্মুখে সেটাকে
ছিড়িয়ে দিয়েছিল और ये हवा में ये राख फैल गया। আর ওই হাওয়াটা বাতাসের মধ্যে সমস্ত জায়গায় ফেলে গিয়েছিল अभी ये हवा का पूजा भी ये लोग करते थे, আর এই বাতাসকেও তারা পূজা করতেন और इस हवा में ऐसा बीमारी फैल गया कि उनके ऊपर ये क्या बोलते हैं बॉइल्स आ गया। আর তারা তখন দেখলো এই বাতাসকে যারা পূজা করত এবং তাদের শরীরে ফোঁকা ফোঁকা একদম সমস্ত শরীরে কষ্টদায়ক ফোঁকা পড়েছিল एक पुजारी के शरीर पर ऐसा अगर बॉइल्स आ जाता है तो वो पुजारी अशुद्ध हो जाता है। আর যদি সেই পূজারীর শরীরে এরকম ফোঁকা ফোঁকার মতো অবস্থা হয় তাহলে সে অশুদ্ধ হয়ে যাবে और राजा के सामने या मंदिर में कहीं पर भी वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है। আর যদি এরকম ফোঁকা ফোঁকা শরীরে ঘাওয়ার মতো অবস্থা হয় তাহলে সেই ব্যক্তি মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে পারবে না हमारा मंडली में एक अंकल थे, उनका नाम था शिव कुमार घोष, আমাদের মণ্ডলীতে একজন আঙ্কেল ছিলেন যার নাম সুকুমার ঘোষ और एक समय में वो पुजारी थे এক সময় উনি পূজা করতেন और वो पुजारी होने के समय में उनको एक रोग आ गया। পূজা যখন তিনি করতেন তখন তার জীবনে একটা রোগ চলে আসে और उनके शरीर में बहुत बड़ा एक बॉइल आ गया उनका शरीर पर, पेट के नीचे। আর ওনার শরীরে পেটের নিচে একটা বড় ধরনের একটা ফোড়ার মতো একটা রোগ চলে আসলো और दूसरे पुजारी लोग जो मंदिर में सेवा करते थे वो बोला देखो अभी आपको एक रोग लग गया, आप इस मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। আর তখন অন্য পূজারী যারা ছিল তারাও ওই ব্যক্তিকে বললেন আপনার শরীরে এরকম রোগ চলে আসছে আপনি এখন আর পূজা করতে পারবেন वो না। उस समय में कलकत्ता में कहीं पर मंदिर में वो पूजा पाठ करते थे, ওই সময়ে তিনি কলকাতার কোন এক জায়গায় মন্দিরে পূজা পাঠ করতেন तो उसका घर था धूपगुड़ी। আর ওনার ঘর ছিল ধূপগুড়িতে तो वो बाकी के पुजारी लोगों ने उसको धूपगुड़ी का ट्रेन में बिठाया और धूपगुड़ी भेज दिया। আর ওই অন্য পূজারী যারা ছিল ওই ব্যক্তিকে ধূপগুড়ি ট্রেনে বসিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল और धूपगुड़ी में बहुत निराश हुआ, मैंने इतना साल मैंने ईश्वर का पूजा पाठ किया, আর উনি খুব নিরাশ হয়ে গেলেন আমি এত বছর পূজা পাঠ করলাম जब मेरा जीवन में रोग आ गया যখন আমার শরীরে এরকম রোগ আসলো मुझे मंदिर से भगा दिया। আমাকে মন্দির থেকে পাঠিয়ে দিল और उस निराश अवस्था में वो सच्चाई का खोज कर रहा था। আর ওই নিরাশ অবস্থায় তখন তিনি সত্যকে খুঁজতেছিলেন हे ईश्वर आप कौन हैं ঈশ্বর আপনি কে और ये विपत्ति मेरे जीवन में क्यों आया। আমার এই জীবনে বিপত্তি বা কষ্ট কেন उस समय में उसको बाइबल मिला ওই সময়ে তার ওনার জীবনে একটা বাইবেল তিনি পেলেন और बाइबल उन्होंने पढ़ा আর বাইবেল তিনি পড়লেন और उसके जीवन में परिवर्तन आया। আর তার জীবনে পরিবর্তন আসলো और वो जो अपने आप को अशुद्ध वो लग रहा था, उसको महसूस हो रहा था, जब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो ऐसा लगा कि वो शुद्ध हो गया। আর তা উনি যখন এই প্রভু যীশু খ্রিস্টের সম্বন্ধে জানলেন বা তার উপর বিশ্বাস করলেন তখন তিনি তার এই সমস্ত অশুদ্ধতার উপর তিনি শুদ্ধ হয়ে গেলেন ये लोग मिस्र देश के लोगों का और एक भगवान देवता था, वो आकाश का पूजा करते थे। আর এখানে মিশরে যে আরেক পূজারী আমরা দেখতে পাই যে, আকাশকে পূজা করতো और परमेश्वर ने ऐसा विपत्ति लाया, आकाश से ये बड़ा ओले गिर गए। আর ঈশ্বর এরকম দণ্ড দিলেন আকাশ থেকে যে শিলা পৃথিবীতে বর্ষণ হয় और बहुत सारे लोग जो आकाश का पूजा कर रहे थे, जब वो बाहर गया वो ओले उनके ऊपर गिर गया और लोग मर गए। আর যখন তারা পূজারী লোক বা অনেক লোক মিশরে যারা বাইরে গিয়েছিল ঘর থেকে আর উপর থেকে যখন শিলা পাথর আসলো অনেক লোক মারা গিয়েছিল तो इस प्रकार से परमेश्वर उनको बार बार चेतावनी दे रहा है, आप सृष्टि का पूजा मत करो। আর এই রকম ভাবে ঈশ্বর তাদেরকে বুঝাতে চাইলেন তোমরা এই সমস্ত সৃষ্টি বস্তুকে পূজা করতে বন্ধ করো और एक विपत्ति परमेश्वर ने भेजा और वो हम लोग निर्गमन 10:13 में वहाँ पर ये टिड्डियाँ भेजा। আরেকটা দণ্ড আমরা দেখতে পাই নির্গমন 10:13 পঙ্গপাল Yes. যে পাঠিয়েছিল अभी हम सब दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के आसपास बागान चाय बागान के बीच में रहने वाले लोग हैं। আমরা এখানকার দার্জিলিং বা যেখানে যারা আছি বিশেষ করে আমরা চায় বাগানে কাজ করে থাকি तो कितने पत्ते हैं चाय बागान में हम लोग जानते हैं, আহ, कितने- कितने पत्ते हैं वो गिन सकते हैं क्या। ওই চায় বাগানে কত পাতা আছে সেটা আমরা কাউন্টিং বা গণতে পারবো गिन सकते हैं क्या। গণতে तो পারবো घोषपुकुर में जो भाई रहता है चाय बागान के बीच में रहता है, कितने पत्ते हैं चाय बागान में, पत्ते गिन सकते हैं क्या।
नहीं गिन सकते, हजारों लाखों पत्ते हैं। হ্যাঁ, ওই চাই বাগানে অনেক করোড় করোড় পাতা আছে, আমরা ওটাকে গুনতে পারবো मैं না। ये क्यों बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जब ये विपत्ति टिड्डियां भेजा, जितना हरे गाछ हरे पत्ते थे मिस्र देश में, सारे पत्ते खत्म हो गया। যখন ঈশ্বর পঙ্গপালকে পাঠালো মিশর দেশে দণ্ড দেওয়ার জন্য, সমস্ত হারা ভরা যে গাছ ছিল সমস্ত কিছুর পাতা সেই পঙ্গপাল খেয়ে দিয়েছিল। वो गोशपुकुर का रास्ता में जब हम जाते हैं, बिहार से जो भी गाड़ी आता है वो गाड़ी रोक के सेल्फी लेने लगते हैं, फोटो लेने लगते हैं, रील बनाने लगते हैं वो चाय बागान में घुस के। আর অনেক টুরিস্টকে আমরা দেখতে পাই সেই ঘোষ পুকুরে, যেখানে এসে চায় বাগানের দিকে দাঁড়িয়ে অনেক ফটো বা সেলফি নেয়। सोचो सारे पत्ते गायब। ভাবুন একবার, যদি সেই সমস্ত পাতা লাপাতা হয়ে যায়, वो मरा भूमि हो जाएगा। সেই জায়গা একদম মরুভূমির মতো অবস্থা হয়ে যাবে। ऐसा परिस्थिति मिस्र देश में आ गया। এরকম পরিস্থিতি বাস্তবে সত্যি মিশর দেশে হয়েছিল। अरे गाछ पाला का पूजा क्यों कर रहे हैं? কেন তোমরা এই গাছকে, বৃক্ষকে বা ভূমিকে পূজা করছো? तो परमेश्वर ने वही उनको बताया कि आप गाछ पाला का पूजा मत करो। আর ঈশ্বর তিনি ওইটাই বুঝাতে চাইলেন, তোমরা এই সমস্ত সৃষ্টি বস্তুকে পূজা করবে না। और एक लास्ट विपत्ति आज के लिए, आज लास्ट विपत्ति है। আজকের জন্য আরেকটা লাস্ট বিপত্তি বা কষ্টদায়ক শাস্তি আমরা দেখব। और मिस्र देश का सबसे बड़ा भगवान जो था, ये रा नाम का भगवान था। আর মিশরের যে সবচাইতে বড় ভগবান যাকে বলে রা ভগবান, मतलब सूरज का पूजा करने वाला था। মানে এর অর্থ হলো সূর্যকে পূজা করার দেবতা। वो लोग सोचते थे, देखो रात तो हर रोज आता है लेकिन सूरज को कोई भी नहीं रोक सकता। আর তারা ভাবলেন প্রত্যেক দিন তো রাত আসে, কিন্তু এই সূর্যের দিনকে কেউ বন্ধ করতে পারবে না। सूरज सबसे शक्तिशाली देवता है हमारा। সূর্য সবচাইতে আমাদের শক্তিশালী দেবতা বলে ওরা মানতো। लेकिन परमेश्वर ने 3 दिन का घोर अंधकार मिस्र देश पर लाया। আপনি একবার ভাবুন, 3 দিন পর্যন্ত সেই মিশর দেশ অন্ধকার ছিল। और ऐसा अंधकार जो स्पर्श, जो छू सकता था। আর এরকম অন্ধকার শুধু হাতে স্পর্শ মাত্রই ওরা করতে পারতো। और हम बाइबल में पढ़ते हैं ऐसा अंधकार था कि वो एक ही जगह पर बैठना पड़ा, उठ नहीं सकता। 3 दिन जरा सोचो, आप उसी सोफा में बैठेंगे तो क्या अवस्था होगा। আপনি একবার ভেবে দেখুন, বাইবেলে লেখা আছে তারা 3 দিন পর্যন্ত এক জায়গায় বসেছিল, এক স্থান ছেড়ে অন্য জায়গায়, নিজের ঘরের ভিতরে ওরা নড়াচড়া করতে পারতো না। এত बाथरूम ভয়ঙ্কর। नहीं जा सकता है। বাথরুমে ওরা যেতে পারতো না। आपका बच्चा गिर गया, वो रो रहा है, उसको उठा नहीं सकता है। যদি আপনার বাচ্চা পড়ে যেত বা কান্না করতো, তখন তা আপনি গিয়ে বাচ্চাকে উঠাতে পারবেন না। भूख लग रहा है, खाना पका नहीं सकता है। খিদে পেয়েছিল, খাবারও বানাতে পারতো না। तो अंधकार बड़ा भयानक होता है। আর এইরকম অন্ধকার খুবই ভয়ানক। लेकिन परमेश्वर अंधकार को एक दृश्य बताता है बाइबल में। আর ঈশ্বর অন্ধকারের আরেকটা দৃশ্য তিনি বাইবেলে বলেছেন। अंधकार का मतलब परमेश्वर का न्याय। অন্ধকার কথার অর্থ হলো ঈশ্বরের ন্যায়। और परमेश्वर पापियों को ऐसा घोर अंधकार में, जहाँ नरक है, ऐसा अंधकार में परमेश्वर फेंकने वाला है। আর ঈশ্বর তিনি সমস্ত পাপী মানুষকে একদিন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দেবেন। और शैतान इस अंधकार के ऊपर राज करना चाहता है। আর শয়তান ওই অন্ধকারের উপর রাজ করতে চান। देखो जरा सोचो, हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? আপনি একবার ভেবে দেখুন, আমাদের বাচ্চাদেরকে কেন স্কুলে পাঠায়? हम चाहते हैं कि बच्चे ज्ञान पाए। আমাদের ইচ্ছা যেন বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে ভালো জ্ঞান উপার্জন করে থাকুক। और अगर ज्ञान नहीं पाएगा तो अंधकार में रहेगा। আর যদি সেই বাচ্চারা জ্ঞান অর্জন করতে না পারে, তাহলে তারা অন্ধকারে থাকবে। और इसलिए हमारा देश में बहुत ही अंधविश्वास है। আর এই কারণে আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে অনেক অন্ধ বিশ্বাস আমাদের ভারতবর্ষে আছে। मैं जलपाईगुड़ी वो कोर्ट के सामने में गया था। আমি ওই জলপাইগুড়ির কোর্টের সামনে গিয়েছিলাম। और मैं अपना आधार कार्ड का जेरोक्स में बना रहा था। আর আমার আধার কার্ডের একটা জেরক্স কপি আমি বানাতে ছিলাম। और वो जेरोक्स का दुकान पे मैं एक पैर बाहर था, एक पैर अंदर था, मैं ऐसा खड़ा था। আর ওই জেরক্স দোকানের মধ্যে
যখন আমি গেলাম একটা পা দোকানের ভেতরে আরেকটা পা বাইরে ছিল। तो वो आदमी बोला अरे अरे ऐसा खड़ा मत रहो। আর ওই ব্যক্তি বলতেছিল এরকম ভাবে আপনি খাড়া হবেন না, দাঁড়িয়ে থাকবেন না। बोला क्यों? আমি বললাম কেন? वो बहुत बड़ा विपत्ति आएगा अगर आप ऐसा खड़ा रहेगा। আপনি যদি এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন একটা পাও ভিতরে আরেকটা পাও বাইরে দরজার মধ্যে, তাহলে আমার অনেক নুকসান বা বিপত্তি হবে। आप या तो बाहर खड़े रहो या अंदर आओ, ऐसा बीच में खड़े मत रहो। হয়তো আপনি বাইরে দাঁড়ান কি ভিতরে দাঁড়ান। तो इसको मैं तो बोलता ये अंधविश्वास है। আর ওই সময় আমি তো ভাবলাম এটা তো একটা অন্ধবিশ্বাস। और वो अंधविश्वास क्या करता है, हमको एक बंधन में बांध देता है। আর ওই অন্ধবিশ্বাস আমাদেরকে একটা বন্ধনের মধ্যে বেঁধে রাখে। वैसे बहुत सारे अंधविश्वास है हमारे बीच में। আমাদের ভারতবর্ষে অনেক অন্ধবিশ্বাস এরকম পাওয়া যায়। परमेश्वर आपको उस अंधविश्वास से छुड़ाना चाहता है। কিন্তু জীবিত ঈশ্বর আপনাদেরকে এই অন্ধ বিশ্বাস থেকে আলাদা করতে চান। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जगत का ज्योति हूँ। প্রভু যীশু খ্রিস্ট বললেন আমি জগতের জ্যোতি। और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। আর যারা প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস করবে তারা অন্ধকারে চলবে না। देखो हमारा भारत देश में ज्ञान या स्कूल लाने का जिम्मेदारी केवल क्रिश्चियन लोगों ने ही शुरू किया। আপনি একবার ভেবে দেখুন আমাদের ভারতবর্ষে স্কুল বা পড়াশোনার যে নিয়ম এটা খ্রিস্টান লোকেরা নিয়ে এসেছিল। हमारा भारत देश में सबसे बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस आज जो है, यूनिवर्सिटीज जो है, क्रिश्चियन लोगों ने ही शुरू किया। আমাদের ভারতবর্ষে যত আমরা পড়াশোনা শেখার ক্ষেত্র বা স্থান, স্কুল, বিদ্যালয়, কলেজ এই সমস্ত কিছু খ্রিস্টান মিশনারি এই ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিল। आज हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं? আজকে আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কেন বাচ্চাদেরকে পাঠাই? क्योंकि वहाँ पर ज्ञान या ज्योति आपको मिलेगा। কারণ সেই স্কুলে আপনার বাচ্চাদেরকে জ্ঞান বা জ্যোতি তাকে দেওয়া হবে। लेकिन इस सिर्फ दुनिया का ज्ञान काफी नहीं है। কিন্তু এই শুধু সংসারের জ্ঞান বা জ্যোতি আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। आपको जीवित परमेश्वर का ज्ञान का जरूरत है। আপনার জীবনে জীবিত ঈশ্বরের জ্ঞান পাওয়া দরকার। आज आप जो सुन रहे हैं ये जीवित ईश्वर का ज्ञान आपके बुद्धि में आ रहा है। আজকে আপনি যা শুনতে পাচ্ছেন সেটা জীবিত ঈশ্বরের ज्ञानेर कथा। लेकिन आपका काम यह है कि इस बात पर आप विश्वास करें। আপনার কর্তব্য আপনি শোনার পর এই কথার উপর বিশ্বাস করতে হবে। आप इस कान से सुन सकते हैं और इस कान से छोड़ सकते हैं। আপনি এক কান দিয়ে শুনুন আরেক কান দিয়ে এটা বের করে দিতে পারেন। लेकिन जब आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करेंगे आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होगा। আর যখন আপনি ঈশ্বরের জীবিত বাক্যের উপর বিশ্বাস করবেন তখন আপনি দেখবেন আপনার জীবনে পরিবর্তন আসছে। बहुत सारे अंधविश्वासों से आप छूट जाएंगे আর অনেক প্রকারের সেই অন্ধবিশ্বাস থেকে আপনার জীবন আলাদা হয়ে যাবে। और आप देखेंगे आशीर्वाद, आत्मिक रीति से आपको आशीर्वाद मिलना शुरू होगा। আর আপনি নিজে বুঝতে পারবেন আপনার জীবনে আত্মিক আশীষ বা পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। अभी जब विपत्ति मिस्र देश में चल रहा था, इस्राएली लोग भी उसी देश में थे। আর যখন ওই মিশর দেশে যখন বিপত্তি চলতে ছিল সেই জায়গায় ইসরায়েলিয়রও ছিল। देखो आज हम लोग भी इस दुनिया में जो पाप से भरा हुआ इस दुनिया में हम भी जी रहे। আজকে দেখুন আজকের এই পৃথিবীর মধ্যে যে পাপে ভরা আমরাও এই পৃথিবীর মধ্যে বাস করছি। हम लोगों के जीवन में भी बीमारी आता है, আমাদের জীবনেও রোগ বিমার আসে, हमारे जीवन में भी समस्या आ जाते हैं, আমাদের জীবনেও কষ্ট সমস্যা আসে, हमको भी सब पैसे का समस्या आता है। আমাদেরও পয়সা টাকা পয়সার সমস্যা আসে। लेकिन हम लोग उनमें दबे नहीं रहते हैं। কিন্তু আমরা ওই সমস্ত কিছুতে আমরা পড়ে থাকি না। हम लोग जानते हैं कि ये संकट जो है सिर्फ पृथ्वी में है আমরা জানি এই কষ্ট বা সংকষ্ট শুধু পৃথিবীর মধ্যে, और एक दिन हमको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। আর একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে আমাদেরকে যেতে হবে। और जो प्रभु के लोग हैं प्रभु उनका रक्षा करता है। আর যারা প্রভুর উপর বিশ্বাস করলো প্রভু তাদেরকে রক্ষা করবেন। यहाँ पर ये इस्राएली लोग जहाँ पर थे परमेश्वर ने विपत्ति उनके ऊपर नहीं लाया। আর এখানে মিশর দেশে যত বিপত্তি এসেছিল সেই বিপত্তি ইসরায়েলিদের উপর পড়েনি। केवल मिस्री लोगों के ऊपर ये विपत्ति आया শুধুমাত্র সেই মিশরের লোকের উপর মাত্র এই বিপত্তি বা কষ্ট পড়েছিল। और परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा था देखो मैं इन लोगों के साथ हूँ। আর ঈশ্বর তিনি দেখাতে চাইলেন আমি ইসরায়েলিদের সঙ্গে আছি। और एक दिन
एक दिन परमेश्वर दोबारा आएगा और इस पृथ्वी पर न्याय करने वाला है। আর ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্ট আবার তিনি এই পৃথিবীর বুকে আসবেন সমস্ত মানুষকে ন্যায় করার জন্য। और जो कुछ भी अन्याय हो रहा है दुनिया में परमेश्वर उसके ऊपर न्याय करेगा। আর যত কিছুই পৃথিবীর উপর অন্যায় হচ্ছে সমস্ত কিছুকে ঈশ্বর তিনি ন্যায় করবেন। और परमेश्वर जो है सबको एक बारिश सबको दे रहा है, बुरा लोगों को भी और अच्छे लोगों को भी परमेश्वर बारिश देता है। ঈশ্বর বৃষ্টি তিনি সমস্ত মানুষকে দেন, ভালো লোক মন্দ লোক সবাইকে তিনি বৃষ্টি দিচ্ছেন। लेकिन आज आप उस ईश्वर को पहचान सकते हैं কিন্তু আজকে আপনি ওই ঈশ্বরকে চিনতে পারেন जो स्वर्ग से ये बारिश दे रहा है हमको, उस ईश्वर को हम पहचान सकते हैं। যে ঈশ্বর তিনি উপর থেকে বৃষ্টি বর্ষান ওই ঈশ্বরকে আপনি চিনতে পারবেন। और आज जब आप खाना भी खाएंगे हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस खाने के लिए धन्यवाद देते हैं। আর আজকে আপনারাও খাবার খাবেন, আমরাও খাবো এবং আমরা এই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব। हर चीज जो हमारे हमको मिलता है हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। আমরা যা কিছু পাই আমাদের জীবনে সেই সমস্ত কিছুর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে থাকি। इस प्रकार से जब मैं अपना जीवन को जीना शुरू करूंगा, আর এইরকম ভাবে যখন আমি আমাদের জীবনকে নির্বাহন করার জন্য শুরু করব, उस जीवित ईश्वर को पहचानना शुरू करूंगा, ওই জীবিত ঈশ্বরকে জানার যখন চেষ্টা করব, तो उस ईश्वर को महिमा, उस ईश्वर को सब आदर सम्मान मिलता है। আর তখন আমার জীবন থেকে ওই ঈশ্বরের সমস্ত দিক থেকে আদর সম্মান ঈশ্বরকে দেওয়া হবে। और आगे क्या एक बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है, ये हम कल देखेंगे। আর আরেকটা বড় বিপত্তি আসবে সেটা আমরা কালকে দেখব। लेकिन आज मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। আজকে এখানে আমি রাখতে চাই, সমাপ্ত করতে চাই। परमेश्वर ने मुक्ति का रास्ता हमारे लिए बनाया। ঈশ্বর আমাদের মুক্তির রাস্তা তৈরি করলেন। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টকে এই পৃথিবীর মধ্যে পাঠালেন। और जब तक आप अपने आप को एक पापी के रूप में अपने आप को नहीं देखेंगे, আর যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার হৃদয়ে নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করবেন না, तो ये मुक्ति का रास्ता आपके लिए नहीं है। ততক্ষণ পর্যন্ত এই মুক্তির রাস্তা আপনি বুঝতে পারবেন না। लेकिन जब आप अपने आप को एक पापी करके एक स्वीकारेंगे, যখন আপনি বা আমি সেই আমাদের পাপকে বা আমার হৃদয়ের পাপকে যখন আমরা স্বীকার করব, तब ये मुक्ति का रास्ता आपको समझ में आएगा। তখন এই মুক্তির রাস্তা আপনি বুঝতে পারবেন। क्योंकि हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। কারণ আমরা আমাদের পাপ থেকে নিজে উদ্ধার করতে পারবো না। परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग पर ही हमको चलना पड़ेगा। ঈশ্বর যে রাস্তা তিনি দিয়েছিলেন সেই রাস্তায় শুধু আমরা যেতে হবে। अगर मैं अपना ही रास्ता बनाऊंगा, যদি আমি নিজে আমার রাস্তা বানাই, स्वर्ग में पहुंचने के बाद मैं बोलूंगा मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा। আর একদিন স্বর্গে গিয়ে আমি বলতে পারবো আমি এইভাবে আমি রাস্তা তৈরি করেছিলাম, এই কাজ করেছিলাম, এই জন্য আমি স্বর্গে এসেছি। लेकिन स्वर्ग में घमंड करने का मौका नहीं मिलेगा। কিন্তু স্বর্গে ঘমন্ড করার জন্য আমাদের কোনো কিছু থাকবে না। स्वर्ग हम पहुंचेंगे केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कृपा की वजह से। স্বর্গে একদিন আমরা যাব একটাই কারণ, প্রভু যীশু খ্রিস্টের কারণে। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति था। এই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্ট নির্দোষ এবং নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি ছিলেন। और एक निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति ही हमारे पापों का प्रायश्चित कर सकता है। আর মানুষের পাপ থেকে একমাত্র নিষ্কলঙ্ক বা নির্দোষ ব্যক্তি সেই প্রভু যীশু খ্রিস্ট মাত্রই উদ্ধার দিতে পারেন। उदाहरण के लिए कोई एक्सीडेंट हुआ, किस पेशेंट को रक्त खून का जरूरत है, উদাহরণের জন্য ভাবুন কারোর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল এবং তাকে রক্ত দিতে হবে এখন। तो कैसा खून आप चढ़ाएंगे उस व्यक्ति को? ওই ব্যক্তির জন্য কি রকম রক্তের প্রয়োজন? अगर कोई एड्स पेशेंट है उसका खून हम नहीं दे सकते हैं। যদি কোনো ব্যক্তির এইডস এর রোগে আক্রান্ত থাকে তার রক্তই ওনাকে দিতে পারবো कोई না। कैंसर पेशेंट का खून हम नहीं दे सकते हैं। কোনো ব্যক্তি যদি ক্যান্সার রোগ থাকে ওই ব্যক্তির রক্ত ওনাকে দিতে পারবো না। ऐसा एक व्यक्ति जो जिसका कोई बीमारी नहीं है, এরকম ব্যক্তির রক্ত দিতে পারবো যেই শরীরের মধ্যে কোনো রোগ নেই। और ऐसा व्यक्ति जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है उसका खून हम ले सकते हैं। আর যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুব ভালো তার রক্ত আমরা দিতে পারবো। वैसा ही हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति का जरूरत था।
ঠিক সেই রকম আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য একটা নির্দোষ এবং নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। और वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर किया। আর ওই নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি প্রভু যীশু খ্রিস্ট ক্রুশের উপর আমাদের জন্য জীবন দিলেন। क्रूस के ऊपर वो मर गया। ক্রুশের উপর তিনি মারা গেলেন। हाथों में किले, पैरों में किले, হাতের মধ্যে লোহা দিয়ে ছেদা করেছিল এবং পায়ের মধ্যে সে লোহা দিয়ে ছেদ सिर করা पर হয়েছিল। कांटों का मुकुट, মাথার মধ্যে কাটার মুকুট। ये पाप का सजा भुगतने के लिए। এই সমস্ত কিছু একটা পাপের শাস্তি রূপে দেখায়। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मरा जरूर उस क्रूस के ऊपर। নিশ্চয়ই প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেই ক্রুশের উপর মারা গেলেন। कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रख दिया, আর সমাধির মধ্যে প্রভু যীশু খ্রিস্টকে রাখা হলো। लेकिन 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा। কিন্তু 3 দিন পর প্রভু যীশু খ্রিস্ট জীবিত হয়ে উঠলেন। मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं पाया। ওই মৃত্যু প্রভু যীশু খ্রিস্টকে ধরে রাখতে পারেনি। प्रभु यीशु मसीह दोबारा मृत्यु पर जय पाया, दोबारा जी उठा। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি পুনরায় মৃত্যুর উপর বিজয় পেলেন। और उस मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हम बता रहे हैं आपको। আর ওই মৃত্যুর উপর যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট বিজয় পেলেন তার উপর বিশ্বাস করার জন্য আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, अगर आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, যদি আপনি এই বেলায় বিশ্বাস করুন প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার পাপের জন্য ক্রুশের উপর মারা গিয়েছে और प्रभु यीशु मसीह दोबारा 3 दिन बाद दोबारा जी उठा, আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট 3 দিন পর আবার জীবিত হয়ে উঠলেন, तो आप उद्धार पा सकते हैं। তাহলে নিশ্চয়ই আপনি উদ্ধার পাবেন। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में रख सकते हैं। আপনি আপনার হৃদয়ে প্রভু যীশু খ্রিস্টকে ডাকতে পারেন। मन मंदिर में बसने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি হৃদয়ে বাস করতে চান। आप अपना दिल को प्रभु यीशु मसीह को खोलिए আপনি আপনার হৃদয়কে প্রভু যীশুর জন্য খুলে দিন। और प्रभु यीशु मसीह को बोले मेरे दिल में आइए। আপনি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে ডাকতে পারেন, আর প্রভু বলে, আমার হৃদয়ে আসুন। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। আর আপনি বলুন প্রভু আমি বিশ্বাস করতে চাই, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, আমি আমার জীবনে অনেক পাপ করেছি, मुझे माफ कीजिए। আমাকে ক্ষমা করুন। मुझे वो पापी रास्ता पे नहीं चलना है। আমি ওই পাপের রাস্তায় চলতে চাই না, मैं आपका दिया हुआ रास्ता पर चलना चाहता हूँ। আমি আপনার দেওয়ার রাস্তার মধ্যে দিয়ে मैं চলতে চাই। आपको और जानना चाहता हूँ। আমি আপনাকে আরো জানতে চাই आप कौन हैं? আপনি কে, आप कैसे का हमको हमारे जीवन को चलाएंगे? আপনি কিভাবে আমাদের জীবনকে চালাবেন। प्रभु यीशु मसीह सारे सवालों का उत्तर वो देगा। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রভু যীশু খ্রিস্ট দিবেন। परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा, ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে একা ছেড়ে দেননি, उन्होंने अपना वचन हमको दिया है। তিনি তার বচন আমাদেরকে দিলেন। अगर आप पढ़े लिखे हैं, যদি আপনি পড়তে পারেন, मैं अनुरोध करूंगा, मैं विनती करूंगा, आप बाइबल लीजिए। আমি অনুরোধ করব, বিনতি করব কি আপনি বাইবেল নিয়ে পড়ুন। एक एक पत्ता खोलकर आप पढ़िए। এই এক এক खोले আপনি এই পেজের উপর আপনি পড়তে পারেন। जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप सोचेंगे अरे ईश्वर मुझसे बात कर रहा है। আর যখন আপনি পড়বেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলছে। और ईश्वर का वाणी जो है बहुत मीठा है আর ঈশ্বরের যে বাণী বা কথা খুব মিষ্ট, और आपके जीवन में वो शांति लाएगा, আর তিনি আপনার জীবনে শান্তি নিয়ে আসবেন, आपके जीवन में आनंद लाएगा। আপনার জীবনে আনন্দ নিয়ে আসবেন। हाँ, आपका सारा संकट दूर नहीं होगा, আপনার সমস্ত কষ্ট দূর হবে না, लेकिन ऐसा शांति आपके जीवन में आएगा जो आपको खुशी से भर देगा। কিন্তু এইরকম একটা শান্তি আপনি অনুভব করবেন যেটা আমি বোঝাতে পারবো না আপনাকে। मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रहा है। আমি আশা করব আপনি সমস্ত কথা বুঝতে পারছেন। मैं यहाँ पर रोक देता हूँ আমি এখানে বন্ধ করব। और कल और एक विपत्ति को हम देखेंगे কালকে আরেকটা বিপত্তির কথা আমরা শুনবো। और वहाँ से भी ये परमेश्वर का काम को, परमेश्वर का जो सुखबर है, सुसमाचार है, आपको समझ में आएगा। আর ওই জায়গা থেকে ওই ঈশ্বরের যে একটা সুন্দর কথা বা সুসমাচার, আনন্দের কথা, সেটা আপনি শুনতে পাবেন। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। শোনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।